ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम् अर्थशास्त्रमिदं परम् मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामितबुद्धिना। भारतं सर्वशास्त्राणाम् उत्तमं भरतर्षभ सम्प्रत्याचक्षते चेदं तथा श्रोष्यन्ति चापरे। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in Srimad Mahabharat session. We are still in that first Adi Parva only. We have reached 19th chapter. 18 chapters are complete. Today we are going to start from 19th chapter. Okay. Let's go ahead. Volunteers, please raise hands. Dhamma. So Astika Parva is continued, churning of the ocean. South. Okay. Sautiruvacha. सौतिरुवाच अथावरणमुख्यानि अथावरणमुख्यानि नानाप्रहरणानि च नानाप्रहरणानि च प्रगृह्याभ्यद्रवन् देवान्। प्रगृह्याद्भ्यद्रवन् देवान् भ्य will be ditva. प्रगृह्याभ्यद्रवन् देवान् सहिता दैत्यदानवाः सहिता दैत्यदानवाः। सौतिरुवाच अथावरणमुख्यानि नानाप्रहरणानि च प्रगृह्याभ्यद्रवन् देवान् सहिता दैत्यदानवाः। Then the Daityas and the Danavas in best annals and with various weapons pursued the Celestials, armors. Then the Daityas and Danavas in best armors and with best various weapons pursued the Celestials. सौतिरुवाच अथावरणमुख्यानि नानाप्रहरणानि च प्रगृह्याभ्यद्रवन् देवान् सहिता दैत्यदानवाः। ततस्तदमृतं देवः ततस्ततमृतं देवः विष्णुरादाय वीर्यवान् विष्णुरादाय वीर्यवान् जहार दानवेन्द्रेभ्यः जहारदानवेन्द्रेभ्यः नरेण सहितः प्रभुः। नरेण सहितः प्रभुः। ततस्ततमृतं देवः
विष्णुरादाय वीर्यवान् जहारदानवेन्द्रेभ्यः नरेण सहितः प्रभुः सहितः प्रभुः तः. In the सहितः meantime, प्रभुः correct. In the meantime, the greatly powerful Lord Vishnu, accompanied with Nara, took away the ambrosia from the mighty Danavas. ततस्तदमृतं देवः विष्णुरादाय वीर्यवान् जहारदानवेन्द्रेभ्यः नरेण सहितः प्रभुः. ततो देवगणाः सर्वे ततो देवगणाः सर्वे पपुस्तदमृतं तदा पपुस्तमृतं तदा विष्णो सकाशात् सम्प्राप्य विष्णो सकाशात् सम्प्राप्य सम्भ्रमे तुमुले सति सम्भ्रमेतुमुले सति ततो देवगणाः सर्वे पपृस्तमृतं तदा विष्णो सकाशात् सम्प्राप्य सम्भ्रमे तुमुले सति. Thereupon all the celestials in that great struggle drank the ambrosia receiving from Vishnu. Tato devagana sarve papustadamrutam tada. Papu is drank. Past tense. Vishnu sakashat samprapya sambhrame tumule sati tatah pibatsu tatkalam ततः पिबत्सु तत्कालम् देवेष्वमृतमीप्सितम्. देवेष्वमृतमीप्सितम्. Say again, Deveshwamrutam Ipsitam. So Deveshwamrutam Ipsitam. ततः प्रपिबत्सु तत्कालम् देवेष्वमृतमीप्सितम्. राहुर्विबुधरूपेण राहुर्विबुधरूपेण दानवः प्रापिबत्तदा. दानवः प्राविबत्तदा. ततः पिबत्सु तत्कालम् देवेष्वमृतमीप्सितम्. राहुर्विबुधरूपेण दानवः प्रापिबत्तदा. Prapibattada. When the celestials were drinking the much longed for ambrosia, a Danava named Rahu drank it in guise of a celestial. Tatah pibatsu tatkalam deveshvamamrutamipsitam rahurvibhudharupena danavav prapibattada tasya kanthamanuprapte तस्य कण्ठमनुप्राप्ते दानवस्यामृते तदा दानवस्यामृते तदा आख्यातं चन्द्रसूर्याभ्याम् आख्यातं चन्द्रसूर्याभ्याम् पुराणाहितकाम्यया पुराणाहितकाम्यया तस्य कण्ठमनुप्राप्ते दानवस्यामृते तदा आख्यातं चन्द्रसूर्याभ्याम् पुराणाहितकाम्यया. When the ambrosia has only reached his throat, Chandra and Surya recognized him, informed the celestials of what had happened. Tasya kantharmanuprapte danavasyamrite tada akhyatan Chandra Suryabhyam Surana hitakamyaya tato bhagavata tasya ततो भगवता तस्य शिरश्छिन्नमलङ्कृतम् शिरश्छिन्नमलङ्कृतम् चक्रायुधेन चक्रेण चक्रायुधेन चक्रेण पिबतोऽमृतमोजसा पिबतोऽमृतमोजसा. ततो भगवता तस्य शिरश्छिन्नमलङ्कृतम् चक्रायुधेन चक्रेण
पिबतोऽमृतमोजसा. Narayana immediately, with his disgust of the well-adorned head of the Danava, who was drinking the ambrosia. Tato bhagavata tasya shiraschinnamalangkritam chakrayudhena chakrena pibato mritamojasa tachhaila shrunga pratimam तच्छैलशृङ्गप्रतिमम् दानवस्य शिरो महत् दानवस्य शिरो महत् चक्रच्छिन्नं खमुत्पत्य चक्रच्छिन्नम् खमुत्पत्य अनादाति भयङ्करम् ननादाति भयङ्करम् तच्छैलशृङ्गप्रतिमम् दानवस्य शिरो महत् चक्रच्छिन्नौ खमुत्पत्य ननादाति भयङ्करम्. The huge head of the Danava, cut off by the discus, appeared like a mountain peak, and it rose to the sky and uttered terrible cries. तच्छैलशृङ्गप्रतिमं दानवस्य शिरो महत् चक्रच्छिन्नं खमुत्पत्य ननादाति भयङ्करं तत्कबन्धं पपातास्य तत्कबन्धम् पपातास्य विस्फुरद्धरणीतले विस्फुरद्धरणीतले सपर्वतवनद्वीपाम् सपर्वतवनद्वीपाम् दैत्यस्या कम्पयन्महीं कम्पयन्मही तत्कबन्धम् पपातास्य विस्फुरद्धरणीतले सपर्वतनवद्वीपाम् दैत्यस्य पर्वतवन not nava सपर्वतन sorry पर्वतवन सपर्वतवन okay सपर्वतनवद्वीपाम् not nava my dear, you're saying parvatanava vana सर्पवर्तवनद्वीप not sarpa saparvata सपर्वत okay सपर्वतवनद्वीप सपर्वतवनद्वीपाम् दैत्यस्या कम्पयन्महीं. The headless body of the Daitya fell on the earth, shaking it with all her mountains, forests, and islands. Tatkabandham papatasya visphuradharanitale saparvatavanadvipa दैतस्या कम्पयन्महीं ततो वैरविनिर्बन्धः ततो वैरविनिर्बन्धः कृतो राहुमुखेन वै शाश्वतश्चन्द्रसूर्याभ्याम् ग्रसत्यद्यापि चैव तौ ततो वैरविनिर्बन्धः कृतो राहुमुखेन वै शाश्वतश्चन्द्रसूर्याभ्याम् ग्रसत्यद्यापि चैव तौ. From that day, a great enmity was created between the head of Rahu and Chandra and Surya. To this day, it swallows Chandra and Surya, causing eclipses. ततो वैरविनिर्बन्धः कृतो राहुमुखेन वै शाश्वतश्चन्द्रसूर्याभ्याम् ग्रसत्यद्यापि चैव तौ विहाय भगवांश्चापि त्रिरूपमतुलौ हरिः नानाप्रहरणैर्भीमैः
नानाप्रहरणैर्भीमैः दानवान् समकम्पयत् दानवान् समकम्पयत् विहाय भगवांश्चापि स्त्रीरूपमतुलं हरिः नानाप्रहरणैर्भि भीमैः नानाप्रहरणैर्भीमैः दानवान् समकम्पयत्. Lalitama, in the next round, I'll call you again. Then Hari, quitting his matchless female form, made the Danavas tremble by hurling at them various weapons. Vihaya Bhagavanschapi Sri Rupamatulam Harihi Nana Praharanai Bhimaihi Danavan Samakampayat. Radha Krishna. Next 10 verses. Tatah pravrittah sangramaha ततः प्रवृत्तः सङ्ग्रामः समीपे लवणाम्भसः समीपे लवणाम्भसः पुराणामसुराणां च सुराणामसुराणां च सर्वघोरतरो महा सर्वघोरतरो महान् ततः प्रवृत्तः सङ्ग्रामः समीपे लवणाम्भसः सुराणामसुराणां च सर्वघोरतरो महान्. Thus began the terrible battle between the Devas and the Danavas on the shores of the salt sea. Tatah pravrittah sangramaha samipe lavanambhasaha suranam cha sarvaghorataro mahat rasascha vipulastikshnaha. प्रासाश्च विपुलास्तीक्ष्णाः Nyapatanta sahasrashaha न्यपतन्तसहस्रशः तोमराश्च सुतीक्ष्णाग्राः तोमराश्च सुतीक्ष्णाग्राः शस्त्राणि विविधानि च शस्त्राणि विविधानि च प्रासाश्च विपुलास्तीक्ष्णाः न्यपतन्तसहस्रशः तोमराश्च सुतीक्ष्णाग्राः शस्त्राणि विविधानि च. thousands of sharp javelins and lances and various other weapons were hurled on all sides. प्रासाश्च विपुलास्तीक्ष्णाः व्यपतन्त सहस्रशः तोमराश्च सुतीक्ष्णाग्राः शस्त्राणि विविधानि च ततोऽसुराश्चक्रभिन्नाः चक्रभिन्नाः वमन्तो रुधिरं बहु वमन्तो रुधिरं बहु असि शक्तिगदारुग्णाः अधिशक्तिगदारुग्णाः not ati अधिशक्तिगदारु not ati asi sorry असिशक्तिगदारुग्णाः निपेतुर्धरणीतले निपेदुर्धरणीतले तदोऽसुराश्चक्रभिन्नाः वमन्तो रुधिरं बहु असिशक्तिगदारुग्णाः निवेदुर्धरणीतले. cut by the discus and wounded by the swords, darts, and maces. The asuras vomited blood and lay prostrate on earth. That asi word, no, which you are trying to say ati, asi is sword. Asi means sword. Chinnani,
ततोऽसुराश्चक्रभिन्नाः वमन्तो रुधिरं बहु असिशक्तिगदारुग्णाः निपेतुर्धरणीतले छिन्नानि पट्टिशैश्चैव छिन्नानि पट्टिशैश्चैव शिरांसि युधि शिरांसि युधि दारुणैः शिरांसि युधि दारुणैः तप्तकाञ्चनमालिनी तप्तकाञ्चनमालिनी निपेतुरनिशन्तदा निपेतुरनिशन्तदा छिन्नानि छिन्नानि पट्टिशैश्चैव. छिन्नानि पट्टिरैश्चैव No, there is no r. There is no r. पट्टिशैश्चैव. Okay. छिन्नानि पट्टिशैश्चैव शिरांसि युधि दारुणैः तप्तकाञ्चनमालिनी निवेदुरनिशं तदा. The heads adorned with the bright gold chains cut off by the discus fell continually in the fearful battle. Chinnani pattishaischaiva shiramsi yudhi darunaihi taptakanchanamalini nipeturanisantada rudhirenanuliptangaha. रुधिरेणानुलिप्ताङ्गाः निहताश्च महासुराः निहताश्च महासुराः अद्रीणामिव कूटानि अद्रीणामिव कूडानि धातुरक्तानि शेरते धातुरक्तानि शेरते रुधिरेणानुलिप्ताङ्गाः निहताश्च महासुराः अद्रीणामिव कूडानि धातुरक्तानि शेरते. The great asuras covered with blood lay dead everywhere and they looked like red dyed mountain peaks. What a simile, no? The mountain peaks which are dyed red. Adrinam iva kutani dhatu raktani sherate. So, amma. Rudhirenanuliptangaha nihatascha mahasuraha adrinamiva kutani dhatu raktani sherate. Hahakara samabhavat. Half the only. Hahakarah samabhavat. Tatra, then that rest is continued. Tatra sahasrashaha. Tatra sahasrashaha. Anyonyan chindatam shastraihi. Anyonyam chintadam shastraihi. Aditye lohitayati. Aditye lohitayati. Ahakara samabhavat. Tatra sahasrashaha. Anyonyam chintadam shastraihi. Aditye lohitayati. Chindatam. Anyonyam chintadam shastraihi. Aditye lohitayati. So chindatam, first it was heard like chintatam. So chindatam, cha and the. Yeah. So when the sun grew red, the piteous cries of distress issued from everywhere and from the dying asuras. Hahakara samabhavat tatra sahasrashaha anyonyan chindatam shastraihi aditye lohitayati. परिघैरायसैस्तीक्ष्णैः परिघैरायसैस्तीक्ष्णैः
सन्निकर्षे च मुष्टिभिः सन्निकर्षे च मुष्टिभिः निघ्नतां समरेऽन्योन्यम् निघ्नतां समरे न्यून्यम् शब्दो दिवमिवास्पृशत् शब्दो दिवमिवास्पृशत् परिघ्रैरायसैस् aha sorry no not no dvitva parighai normal परिघैरायसैस्तीक्ष्णैः सन्निकर्षे च मुष्टिभिः निघ्नतां समरे न्यून्यम् शब्दो दिवमिवास्पृशत्. the roars of the warriors that cut one another down by missiles when at a distance and by blows of their fists when at close quarters rose to the sky. The roars rose to the sky. So the starting of the roars, the first word, and the last rose to the sky. And then in between is the description whose rose to the sky. Of the warriors cut down by and when at a distance blows of the face means all the so the roars rose to the sky. That's a very nice description again given over here. परिघैरायसैस्तीक्ष्णैः सन्निकर्षे च मुष्टिभिः निघ्नतां समरेऽन्योन्यम् शब्दो दिवमिवास्पृशत् शब्दः दिवमिवास्पृशत् शब्दः the sound diva is the sky asprushat touched the skies in that sense. Hindi bhindi so now that chindi cha mahaprana dha mahaprana then bhindi bha mahaprana dha mahaprana and then dhi is a dvitva and then pradhatva so dvitva with a pra so it's going to be like a very much pressure on the tongue and the mouth and that mahaprana play is going to be consecutive because because of that dvitva and then the next is that dha. So again a mahaprana. Chindhi bhindhi pradhavatvam. So it's a little tricky over there. We need a good control for dvitva to happen and then pradhavatvam. There also one dvitva is correct. So 2 dvitvas and 5 mahapranas. चिन्ति चिन्ति प्रधावत्वम् Chindhi bhindhi. चिन्ति भिन्धि प्रधावत्वम्. So in the first chindhi that mahaprana didn't come. चिन्ति भिन्धि प्रधावत्वम्. Yes. Yeah. So it is like one big exercise over there. पातयाभिसरेति च पादयाभिसरेति च व्यश्रूयन्त महाघोराः व्यश्रूयन्त महाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः शब्दास्तत्र समन्ततः चिन्दिभिन्धि प्रधावत्वम् पादयाभिसरेति च व्यश्रूयन्त महाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः. Down, chindhi, bhindi, pierce them. Pradhavatvam, pursue, go behind them. Fell them down, patayabhihi. Advance, vyashruyanta mahaghoraha. These fearful war cries were heard everywhere. Vyashruyanta, heard. Mahaghoraha, shabdaha tatra samantataha. Chindhi bhindhi pradhavatvam पातयाभिसरेति च व्यश्रूयन्त महाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः एवं सुतुमुले युद्धे वर्तमाने महाभये नरनारायणौ देवौ
समाजग्मतुराहवम्. समाजग्मदुराहवम् Correct. एवं सुतुमुले युद्धे वर्तमाने महाभये नरनारायणौ देवौ समाजग्मदुराहवम्. When this fearful battle was raging, the Devas Nara and Narayana entered the field. Evam sutumule yuddhe vartamane mahabhaye naranarayanau devau samajagmaturahavam. Last verse for you for now in this round. Tatra divyam dhanur drishtva तत्र दिव्यं धनु दृष्ट्वा नरस्य भगवानपि नरस्य भगवानपि चिन्तयामास तच्चक्रम् चिन्तयामास तच्चक्रम् विष्णुर्दानवसूदनम्. विष्णुर्दानवसूदनम्. तत्र दिव्यं धनुर्दृष्ट्वा नरस्य भगवानपि चिन्तयामास तच्चक्रम् विष्णुर्दानवसूदनम्. Seeing the celestial bow in the hand of Nara, Narayana thought of his Danava destroying Viscus. Tatra divyam dhanur drishtva narasya bhagavanapi chintayamasa tachakram vishnurdanavasudanam. Thank you, Radha Krishnanji. I will call you in the next round again. Padmaji, you can come over. Next 10 verses. Tatombara chintitamatramagatam ततोऽम्बराचिन्तितमात्रमागतम् महाप्रभं चक्रममित्रतापनम् महाप्रभञ्चक्रममित्रतापनम् विभावसोस्तुल्यमकुण्ठमण्डलम् विभावसोस्तुल्यमकुण्ठमण्डलम् सुदर्शनं संयति भीमदर्शनम् सुदर्शनौ संयति भीमदर्शनम् ततोऽम्बराचिन्तितमात्रमागतम् महाप्रभञ्चक्रममित्रतापनम् विभावसोस्तुल्यमकुण्ठमण्डलम् सुदर्शनौ संयति भीमदर्शनम्. Good. As soon as it was thought of the discussed Sudarshana, the destroyer of enemies, effulgent as Agni and dreadful in battle, came down from the sky. See, the thought of chakra has come. So it's not that always the chakra is carried. When it is invoked, its presence is coming. ततोऽम्बरा चिन्तितमात्रमागतम् महाप्रभं चक्रममित्रतापनम् विभावसोस्तुल्यमकुण्ठमण्डलम् सुदर्शनं संयति भीमदर्शनम् तदागतं ज्वलितहुताशनप्रभम्. What happened? तदागतं ज्वलितहुताशनप्रभम् भयङ्करं करिकरबाहुरच्युतः भयङ्करं करिकरबाहुरच्युतः मुमोच वै नोद्वित्वा मुमोच वै प्रबलवदुग्रवेगवान् मुमोच वै प्रबलवदुग्रवेगवान् महाप्रभं परनगरावतारणम् महाप्रभं परनगरावतारणम् तदागतं ज्वलितहुताशनप्रभं भयङ्करं करिकरबाहुरच्युतः मुमोच वै प्रबलवदुग्रवेगवान् महाप्रभं परनगरावतारणम्. When it came, Achyuta, a fearful energy, that is Narayana,
as bright as the blazing fire, with the arms like a trunk of an elephant, hurled with the great force that weapon, as bright as the blazing fire, dreadful, of extraordinary luster, capable of destroying hostile towns. Description of Narayana and description of Narayana's chakra. Right in that column, no, in that side margin, that okay, description of Narayana and chakra. So whenever you glance, now you know to read what some small tiny notes we should put here and there. Because again, to read when we don't know, we are targeting first round only if we complete by God's grace. So that's all we are targeting. So again, to open back so many pages is tough. So some notes here and there when we write, easy to refer, or it will catch, or we will remember, we had read. Otherwise, it will feel blank and a nice new book only after some months. So it's good to write something here and there. तदागतं ज्वलितहुताशनप्रभं भयङ्करं करिकरबाहुरच्युतः मुमोच वै प्रबलवदुग्रवेगवान् महाप्रभं परनगरावदारणम् तदन्तकज्ज्वलनसमानवर्चसं कज्ज्व is a vikva. You are on mute, my dear. Every time if you will do like this, how we will go ahead? तदन्तकज्ज्वलनसमानवर्चसम् पुनः पुनर्न्यपतत् वेगवत्तदा पुनः पुनर्न्यपतत वेगवत्तदा पुनः पुनर्न्यपतत वेगवत्तदा विदारयद्दिति धनुजान् सहस्रशः विदारयद्दिति धनुजान् सहस्रशः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे करेरितं पुरुषवरेण संयुगे तदन्तकज्ज्वलनसमानवर्चसं पुनः पुनर्न्यपतत् वेगवत्तदा न्यपतत पुनः पुनर्न्यपतत वेगवत्तदा विदारयद्दिति धनुजान् सहस्रशः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे. That discussed blazing like the fire at the great dissolution of the universe, being hurled by the hand of Narayana, continually falling everywhere, destroyed the Daityas and the Danavas by thousands. तदन्तकज्ज्वलनसमानवर्चसं पुनः पुनर्न्यपतत वेगवत्तदा विदारयद्दिति धनुजान् सहस्रशः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे दहत्क्वचिज्ज्वलन इवावलेलिहत् दहत्क्वचिज्ज्वलन इवावलेहित लेहित लेलिहत् इवावलेलिहत् दहत्क्वचिज्ज्वलन इवावलेलिहत्. Correct. प्रसह्यतान् सुरगणान्यकृन्तत प्रसह्यतान् सुरगणान्यकृन्तत प्रवेरितं वियति मुहुः क्षितौ तथा प्रवेरितं वियति मुहुः क्षितौ तथा पपौरणे रुधिरमथोऽपि शाचवत् पनौरणे रुधिरमथोऽपि पपौरणे रुधिरमथोऽपि शाचवत्. Yes. दहत्क्वचिज्ज्वलन इवावलेलिहत् प्रसह्यतान् सुरगणान्यकृन्तत्. Tat is not that.
प्रसह्यतान् सुरगणान्यकृन्तत् Anyakruntat you are saying, no? So I'm saying not tat तत because, ओके प्रसह्यतान् सुरगणान्यकृन्तत् tat you are saying, my dear. Nyakruntata. तत प्रसह्यतान् सुरगणान्यकृन्तत् Prasaihatan suragan. Sorry. Tune was missed. So, प्रवेदितौ वियति मुहुः क्षितौ तथा पपौरणे रुधिरमथोऽपि शाचवत् so tune is gone, but it's okay. Sometimes it blazed like fire and consumed them all. Sometimes it struck them down like a goblin. Sometimes it drank the blood of the slain Danavas as it traveled through earth and sky. Who? Chakra. दहत् क्वचिज्ज्वलनैवावलेलिहत् प्रसह्यतानसुरगणान्यकृन्तत प्रवेरितं वियति मुहुः क्षितौ तथा पपौरणे रुधिरमथोऽपि शाचवत् तथा सुरागिरिभिरदीनचेतसः तथा सुरागिरिभिरदीनचेतसः मुहुर्मुहुः सरगणमार्दयंस्तदा मुहुर्मुहुः सरगणाम् मुहुर्मुहुः मुहुर्मुहुः सरगणाम् मुहुर्मुहुः सरगणामार्दयंस्तदा Gana, you are saying Saraganamardayamstada. सरगणमार्दयंस्तदा Mahabalavigalita sorry. Muhur Saraganamardayamstada. Mahabalavigalita meghavarchasaha. महाबलाविगलितमेघवर्चसः Sahasrasho gaganamabhiprapadyaha. सहस्रशो गगनमभिप्र सहस्रशो गगनमभिप्रपद्यः Is something distracting you? No. That is, I'm finding difficult. Gaganamabhiprapadya, no, I'm finding Yeah, difficult. because you chant actually very well. Is some only some mind distraction if at all it is there. No. Is there somebody around and something is happening around you? No, right? No, nobody's there. Okay. The greatly powerful and bold Danavas, looking like the rainless clouds, rose to the sky and continually hurled down thousands of mountains on the celestials, thus harassing them. You know, this war kind of a thing we have heard or seen on TV when that Ramayana, Mahabharata and all, and we could only think of such wars. But now, with the current war situation, we can relate that such kind of wars can happen. Correct? Some Astra coming from there, missile coming, Iron Dome stopping, then some drone going somewhere, then throwing so many. What was that multi-bomb was called? Something they were thrown. So from one there would be many, and then that could go on. So now the current war that is going. So we felt Ukraine and Russia was only like that. But Iran is still is getting more terrible. And more the old kind of visuals are coming in this kind of a thing. So that olden time, whatever, it's not olden time. The modern wars are also like that only. Anyways. Tatha suragiri bhirati. Who is talking over there? That's what I asked. There was some distraction by you said nobody's there. तथासुरागिरिभिरदीनचेतसः मुहुर्मुहुः सरगणमार्दयंस्तदा महाबलाविगलितमेघवर्चसः सहस्रशो गगनमभिप्रपद्यः अथाम्बराद्भयजनाः प्रपेदिरे अथाम्बराद्भयजननाः प्रपेदिरे
सपादपा बहुविधमेघरूपिणः सपादपा बहुविधमेघरूपिणः महाद्रयः परिगलिताग्रसानवः महाद्रयः परिगलिताग्रसानवः परस्परं द्रुतमभिहत्य सस्वनाः परस्परं द्रुतमभिहत्य सस्वनाः अथाम्बराद्भयजनाः पपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः महाद्रयः परिगलिताग्रसानवः परस्परं द्रुतमभिहत्य सस्वनाः. Very good. And those fearful mountains with their forests and flat tops like masses of clouds fell from the sky, collided with one another and produced a tremendous roar. अथाम्बरात् भयजनाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः महात्रयः परिगलिताग्रसानवः परस्परं द्रुतमभिहत्य सस्वनाः ततो मही प्रविचलिता सकानना ततो मही प्रविचलिता सकानना महाद्रिपाताभिहता समन्ततः महाद्रिपाताभिहता समन्ततः परस्परं भृशमभिवर्जतां मुहुः मुहुः सारी परस्परं भृशमभिवर्जतां मुहुः परस्परं भृशमभिवर्जतां मुहुः रणाजिरे भृशमभिसंप्रवर्तते संप्रवर्तिते रणाजिरे भृशमभिसंप्रवर्तिते ततो मही प्रविचलिता सकानना महाद्रिपाताभिहता समन्ततः परस्परं भृशमभिवर्जतां मुहुः रणाजिरे भृशमभिसंप्रवर्तिते. Rana, Ana should come, not Rana, Rana. And when thousands of warriors continually shouted on the field of battle and mountains, with forests thereupon fell all around the earth, with her forests began to tremble. Tato mahi pravichalita sakarana mahadripata samamtataha परस्परं भृशमभिवर्जतां मुहुः रणाजिरे भृशमभिसंप्रवर्तिते नरस्ततो वरकनकाग्रभूषणैः नरस्ततो वरकनकाग्रभूषणैः महेशुभिर्गगनपथं समावृणोत् महेशुभिर्गगनपथं समावृणोत् विदारयन् गिरिशिखराणि पत्रिभिः विदारयन् गिरिशिखराणि पत्रिभिः Shikarani, why suddenly Una has become no for you now? विदारयन् गिरिशिखराणि पत्रिभिः महाभये सुरगण विग्रहे तदा महाभये सुरगण विग्रहे तदा नरस्ततो वरकनकाग्रभूषणैः महेशुभिर्गगनपथं समावृणोत् विदारयन् गिरिशिखराणि पत्रिभिः महाभये सुरगण विग्रहे तदा. Then the divine Nara, appearing in the fearful battle of the Asuras and Ganas, and reducing to dust those mountains by means of his gold-headed arrows, covered the heavens with dust. Narastato varanakanagrabhushanaihi maheshubhirgaganapatham samavrinot
विदारयन् गिरिशिखराणि पत्रिभिः महाभये सुरगणविग्रहे तदा ततः महीयलवनजलं च सागरम् ततः महीं लवणजलं च सागरम् Lavana. Why? What happened here suddenly? Such good pronunciations you have. Why are you spoiling yourself? ततः महीं लवणजलं च सागरम् महासुराः प्रविविशुरर्दिताः सुरैः महासुराः प्रविविशुरर्दितासुरैः यद्गतं ज्वलितहुताशनप्रभम् वियगतं ज्वलितहुताशनप्र not viyagatam, vyad. वियद् वियद्गतं ज्वलितहुताशनप्रभम् सुदर्शनं परिकुपितं निशम्यते सुदर्शनं परिकुपितं निशम्यते ततः महीलवणजलं च सागरं महासुराः प्रविविशुरर्दितासुरैः वियदगतं ज्वलितहुता Vyadgatam, not the. वियद्गतं ज्वलितहुताशनप्रभं सुदर्शनं परिकुपितं निशम्यते. Then the mighty Danavas, having been overpowered by the celestials and having seen the fearful discus roving over the fields of heaven like a blazing fire, entered into the bowels of the earth, and some of them plunged into the salt sea. Tataf Lavana, so Anuswara's Lakana over there. Tataf Lavana Jalancha Sagaram Mahasura Pravivishuradita Suraihi Vyadgatan Jwalita Hutashana Prabham Sudarshanam Parikupitan Nishamyate Tatasuраir Vijayamavapyamandaraha. ततसुरैर्विजयमवाप्य मन्दरः स्वमेव देशं गमितः सुपूजितः स्वमेव देशं गमितः सुपूजितः विनाद्यखन्दिवमपि चैव सर्वशः विनाद्य खन्दिवमपि चैव सर्वशः ततो गता सलिलधरा यथा गतम् ततो गता सलिलधरा यथा गतम् ततः सुरैर्विजयमवाप्य मन्दरः स्वमेव देशं गमितः सुपूजितः विनाद्य खन्दिवमपि चैव सर्वशः ततो गता सलिलधरा यथा गतम्. 10 verses is over, but you do one more verse and then stop so that you can complete the chapter. The celestials, having gained the victory, placed with due respect Mandara on its own base, and the clouds, making the heaven resound with the shouts, went to their abodes. ततः मन्दरः स्वमेव देशं गमितः सुपूजितयः विनाद्यखन्दिवमपि चैव सर्वशः ततो गता सलिलधरा यथा गतम् ततो मृतं सुनिहतमेव चक्रिरे ततो मृतं सुनिहितमेव चक्रिरे सुराः परामुदमभिगम्य पुष्कलाम् सुराः परामुदमभिगम्य पुष्कलाम् ददौ च तन्निधिममृतस्य रक्षितुम् ददौ च तन्निधिममृतस्य रक्षितुम् किरीटिने बलभिदधामरैः सह किरीटिने बलभिदधामरैः सदा सह ततो मृतं सुनिहितमेव चक्रिरे सुराः परामुदमभिगम्य पुष्कलाम् ददौ च तन्निधिममृतस्य रक्षितुम् किरीटिने बलभिदधामरैः सदा. Thank you, Padmaji. The celestial returning to heaven were greatly rejoiced and kept the ambrosia in great care.
Indra and other celestial, made over the vessel containing ambrosia to Nara to keep it with all care. ततोऽमृतं सुनिहतमेव चक्रिरे सुराः परामुदमभिगम्य पुष्कलां ददौ च तं निधिममृतस्य रक्षितुं किरीटिने बलभिदधामरैः सह. Lakshmiji, I had seen your hand raised. You will still chant, right? Or you have Yes, to. yes. Yeah, yeah. Okay. I don't know how I lowered my hand. I think by mistake. Sorry. Varshaji, one doubt. Ji. 29 sloka, tata visarga and then mahim. Then there what to pronounce? 19 sloka. So Tataha the mahim. next word is la. Lavana Jala's la. No, not that one. Before that, tataha mahim. So there is tataf, is it? Tataf or tatah? Tataha mahil. Oh. Yeah. We will say fakara only. Tataf mahim only we will say because pa will come in a ma will come in the pa varga. Okay. So the varga. I think we chanted tataf mahim only. I think so. I think, yeah. I got a little confused. That's it. I So told pa varga. Tataha only. I told. Yeah, I told. Padma told Tataha, but Varshaji chanted Tataf only. That's why I was confused. Thank you. Padmaji was making a lot of errors today. She chants actually very beautiful. You should hear her Narayaniyam and all. But today, some days are like that. No, it's okay. So, Tataf Mahil Lavana, Mahil Anuswaras Lakara. Thank you. Thank you. Thank you, Geetaji, for bringing it out. Okay, so now we continue. 19th chapter is over. That Astika Parva is still going to continue. And in 19th chapter, there are only 16 mantras. So 20th chapter, there are only these 16 mantras. So in this, what is happening? Curse of Kadru's sons. Okay. Sautiruvacha. Geetaji, why you never volunteer? I'm still nervous. Okay. So today, after Heiki's turn, you will also take turn so that your nervousness you can fight through. Actually, no. Because of nervousness only, I'm also getting little tensed. Why I'll you go get wrong. nervous? See, none of us have read Mahabharata. Okay. This is everybody's first time, including mine. Okay. Mahabharata story we know. So shlokas which we are not used to it. It will come gradually. By the time we finish Mahabharata, we will be Sanskrit experts only. That is for sure. But we should do it. Try to feel pressure. Only we only know where we are showing off to whom. Few people over here. That's all. No, it's okay to make mistakes. As it we are not allowed to make. It's okay. So don't stress about it. That's fine. Okay, let us go. Sautiruvacha. Sautiruvacha. Etatte kathitam sarvam. Etatte kathitam sarvam. Amrutam mathitam tatha. Amritam mathitam tatha. Yatra soshva samutpannaha. Yatra soshva samuppannaha. Shrimanatula vikramaha. श्रीमानतुल विक्रमः सौतिरुवाच एतत्ते कथितं सर्वम् अमृतं मथितं तथा यत्र सोऽश्वः समुत्पन्नः श्रीमानतुल विक्रमः. Thus have I narrated to you how the ambrosia was churned out from the ocean, in which the beautiful and powerful horse Uchchaishrava was produced. Sautiruvacha etatte kathitam sarvam amrutam mathitam tatha yatra soshva samutpannaha shrimanatula vikramaha yannishamya tada kadruhu. यन्निशम्य तदा कद्रूः विनतामिदमब्रवीत् विनतामिदमब्रवीत् उच्चैश्रवा हि किं वर्णः चैश्रवा हि किं वर्णः भद्रे प्रब्रूहि माचिरम् भद्रे प्रब्रूहि माचिरम्
यन्निशम्य तदा कद्रूः विनतामिदमब्रवीत् उच्चैश्रवाहि किं वर्णः भद्रे प्रब्रूहि माचिरम्। Beholding this horse, Kadru asked Vinata, saying, "Tell me, sister, without delay, what is the color of Uchchaishrava?" Yannishamya tada Kadruhu Vinatamidamabravait Uchchaishrava hi kim varnaha Bhadre prabruhi machiram. Vinato vacha विनतो वाच श्वेत एवाश्वराजोऽयम् श्वेत एवाश्वराजोऽयम् किं वा त्वं मन्यसे शुभे किं वा त्वं मन्यसे शुभे ब्रूहि वर्णं त्वमप्यस्य ब्रूहि वर्णं त्वमप्यस्य ततोऽत्र विपणावहे ततोऽत्र विपणावहे विनतो वाच श्वेत एवाश्वराजोऽयम् किं वा त्वं मन्यसे शुभे ब्रूहि वर्णं त्वमप्यस्य ततोऽत्र विपणावहे। This king of the horses is of white color. What color do you think, sister? Say, what is color? Let us lay a wager on it. विनतो वाच श्वेत एवाश्वराजोऽयम् किं वा त्वं मन्यसे शुभे ब्रूहि वर्णं त्वमप्यस्य ततोऽत्र विपणावहे कद्रूरुवाच कद्रूरुवाच कृष्णवालमहं मन्ये कृष्णवालमहं मन्ये हयमेनौ शुचिस्मिते हयमेनौ शुचिस्मिते एहि सार्धं मया दीव्य एहि सार्धं मया दीव्य दासी भावाय भामिनी दासी भावाय भामिनी कद्रूरुवाच कृष्णवालमहं मन्ये हयमेनौ शुचिस्मिते एहि सार्धं मया दीव्य दासी भावाय भामिनी। Oh, sweet lady of smiles, I think the horse is black in its tail. Let us lay this wager that she, whose words will be untrue, will become the slave of the other. Dasi bhavaya bhavini. Between Kadru and Vinata, this conversation. Kadruruvacha Krishnavalamaham manye Hayamenam shuchismite Ehi sadham maya divya Dasi bhavaya bhamini Sautiruvacha तौतिरुवाच एवन्ते समयं कृत्वा एवन्ते समयं कृत्वा दासी भावाय वै मिथः रासी भावाय वै मिथः जग्मतु जग्मतु स्वगृहानेव जग्मतु स्वगृहानेव वो द्रक्ष्यावैति स्मः श्वो द्रक्ष्याव इति स्मः सौतिरुवाच एवन्ते समयं कृत्वा दासी भावाय वै मिथः जग्मतु स्वगृहानेव श्वो द्रक्ष्याव इति स्मः। Thus, wagering that one will be the slave of the other, they went home, saying, "We shall see the horse tomorrow." सौतिरुवाच एवं ते समयं कृत्वा दासी भावाय वै मिथः जग्मतु स्वगृहानेव श्वो द्रक्ष्याव इति स्मः श्वो द्रक्ष्याव श्वः द्रक्ष्याव द्रक्ष्यामः द्रक्ष्यावः we will see. ततः ततः पुत्रसहस्रन्तु तद्रुर्जिह्वन् चिकीर्षति तद्रूर्जिह्वन् चिकीर्षति
आज्ञापयामास तदा आज्ञापयामास तदा बाला भूत्वाञ्जनप्रभाः बाला भूत्वाञ्जनप्रभाः ततः पुत्रसहस्रं तु कद्रूर्जिह्वञ्चिकीर्षति कद्रूर्जिह्वञ्चिकीर्षति आज्ञापयामास तदा बाला भूत्वाञ्जनप्रभाः wishing to play a deception, Kadru ordered her 1,000 sons to be black hair. Tatah putra sahasrantu Kadru jimham chikirshati Ajñapayamasa tada Vala bhutvanjana prabhaha Avishadvam hayam no Avishadvam hayam kshipram आविशध्वं हयन् क्षिप्रम् दासीनस्यामहं यथा दासीनस्यामहं यथा नावपद्यन्त ये वाक्यम् नावपद्यन्त ये वाक्यम् तान् शशाप भुजङ्गमा तान् शशाप भुजङ्गमान् आविशध्वं हयं क्षिप्रम् दासीनस्यामहं यथा नावपद्यन्त ये वाक्यम् तान् शशाप भुजङ्गमान् and speedily cover the horse's tail so that she might not become a slave. But on their refusal to do her bidding, she cursed the snakes, saying, we'll see that in the next, Avishadvam hayam kshipram dasinasyaamaham yatha navapadyanta ye vakyam tan shashapa bhujangaman sarpasatre vartamane. सर्पसत्रे वर्तमाने पावको वः प्रधक्ष्यति पावको वः प्रधक्ष्यति जनमे जयस्य राजर्षेः जनमेजयस्य राजर्षेः पाण्डवेयस्य धीमतः पाण्डवेयस्य धीमतः सर्पसत्रे वर्तमाने पावको वः प्रधक्ष्यति जनमेजयस्य राजर्षेः पाण्डवेयस्य धीमतः In the snake sacrifice, Sarpasatra, of the royal sage, wise Janamejaya of the Pandava race, Agni will consume you all. Sarpasatre Vartaman, this is the curse given to her own sons. Okay, Kadru gave to her own sons. Sarpasatre Vartamane Pavako vah pradhakshyati Janame jayasya rajarshehe पाण्डवेयस्य धीमतः शापमेनं तु शुश्राव स्वयमेव पितामहः अतिक्रूरं समुत्सृष्टम् अध्रुवा दैवादति it's not kadruva, it's kadra. Drva should be dra and va together. So kadrva. Very difficult. Dra is not full. Dra is half, and under the dra it is va also. Okay. Atikruram samutsrushtam. कद्र्वा दैवादतीव हि शापमेनन्तु शुश्राव स्वयमेव पितामहः अतिक्रूरं समुत्सृष्टम् कद्र्वा दैवादतीव हि. The grandsire Brahma himself heard this exceedingly cruel curse denounced by Kadru, impelled by
fate. शापमेनं तु शुश्राव स्वयमेव पितामहः अतिक्रूरं समुत्सृष्टं कद्र्वादैवादतीव हि. Last one for you. सार्धं देवगणैः सर्वैः सार्धं देवगणैः सर्वैः वाचन्तामन्वमोदत वाचन्तामन्वमोदत बहुत्वं प्रेक्ष्य सर्पाणाम् बहुत्वं प्रेक्ष्य सर्पाणाम् प्रजानां हितकाम्यया. प्रजानां हितकाम्यया सार्धं देवगणैः सर्वैः वाचन्तामन्वमोदत बहुत्वं प्रेक्ष्य सर्पाणां प्रजानां हितकाम्यया. Thank you, Lakshmi Singh. So if you have time, we'll do another second round also. And he, Brahma, out of kindness for creatures and seeing that the snakes had enormously multiplied, approved of this curse with all the deities. Sarhandeva ganai sarvaihi vachantamanvamodata bahutvam preksha sarpanam prajanam hitakamyaya. I'll keep for you the next 6 verse to complete the chapter. Okay. Vigmaviryavishahyete Vigmavirya vacha rite Dandashuka mahabalaha Dandashuka mahabalaha Deshantikshna vishatvadhi. Desham tikshna vishatvatvi Very good. Rajanam cha hitaya cha Rajanam cha hitaya cha Yuktam matra kritam tesham Yuktam matra kritam tesham Parapidopasarpinam Parapinopasarpitam Anyeshamapi sattvanam Anyeshamapi satvanam Nityam dosha parastuye. Tityam dosha paratvatvuche ye Tikmavir Yavasha Rite Dandashuka Mahabalaha Tesham Tikshna Vishatva Dvi Brajanam Cha Hitaya Cha. Excellent. Excellent. Super. Yes, Yuktam Matra Kutam Tesham Parapin Pitopa Sarganam Pinam Sarpinam Anyeshamapi Satvanam Tityam de dosha parastudye. Excellent. Superb. Considering their virulent poison, excessive strength, great prowess, biting propensity, their mother's curse had been very proper for the good of all creatures. Tigmavirya vishahete dandashuka mahabalaha teshantikshna vishatvadhi prajanancha hitaya cha yuktam matra kritam tesham परपीडोपसर्पिणाम् अन्येषामपि सत्त्वानां नित्यं दोषपरास्तु ये.
तेषां प्राणान्तिकी दण्डः तेषां प्राणान्ति कीदन्तो So dando is a sandhi we open. So we will open the sandhi, then it will become dandaha. Dandaha. Mhm. So that do is written because of a sandhi rule. So when we Okay. open up that sandhi, it will become visarga. Dandaha it will happen because we break at the pada. If we don't break up the pada, tesham pranantiki dando daivena vinipatyate. If we are not breaking the pada, but we are breaking the pada, so we'll open that sandhi. Daivena vinipatyate. Daivena vinpantyate. एवं सम्भाष्य देवस्तु Evam sampashyadevantu. पूज्य कद्रूञ्च तान् तदा Punjakatvam chatam tada. Tesham brannanitaki tan nantiki nan tam daivena vinipatyate evam sambhashya devastu puja kadvam chatam कद्रूञ्च kad kadvam or कद्रू kadruja tam dada. तदा. Very good. Fate always inflicts death on those who seek the death for others. Talking thus, the celestials much praised Kadru. तेषां प्राणान्तिकी दण्डः दैवेन विनिपात्यते एवं सम्भाष्य देवस्तु पूजकदृञ्च तान् तदा आहूय कश्यपं देवः So we provide a visarga. Ayu kashyapam devaha. Ahooya. Hmm? Ahooya. First word. Yes. First word. Ahuya kashyayam deva. Kashyapan devaha. Kashyapam devaha. Deva. Devaha. Devaha given two dots. Devaha. Idam vachanam abravit. Idam vachanma brapita. Yade abravit. Turn. Half the. So abravit. We have to stop there. Not to say abravit. We should not say. Yes, yes. Bravit. Yadete dandashukaschcha. Yadete dandashukashya. Kascha. Kasha. Correct. Kacha. Kacha. Kascha. Yeah. Sarpa jatastvayanaghha. Darpa jatas tvayanda. Tvayanagha. Tvayanaga. Correct. Visholbana mahabhogaha. Provide the two visargas after bhoga. Vishol bana mahabhoga. Matra shaptaf parantapa. Madra Shapta Param Tapa. Tatra manyustvaya tata. Tatramanyu Stvaya Tata. Na kartavyah tathanchana.
na katuvyam kayam chatna ahuya kashayapam diva idam dachanam So you break it at Devaha. Ahūya Kashyapam Devaha. And then start. Idam Vachana. Ahukshakashyam devaha You're saying Kashyam, make Kashyapam. kashyapam devaha Hmm. idam vachanmabravita Idam Vachanam Abravit. adam vachanam bravit. Good. Yadete Dandashuk. Oh, sorry, you have to read, right? Sorry. Yadete danda shukacha sarpa jatastvyan Nagha Tvaya Nagha. yanaga visho bana Shobana Mahabhogaha. Tune. vishobana maha bhoga matra shapta param tapa tataman yustvaya tata nakarta vyaka kayam chana Kanchana. Kanchana. Last word. kayam chana. Then, calling Kashyapa, the deity said, O sinless one, Anagha, O powerful one, the snakes of virulent poison, of huge bodies, and of biting propensity, whom you have begotten, have been cursed by their mother. O child, you should not be angry with her. आहूय कश्यपं देवः इदं वचनमब्रवीत् यदेते दन्दशूकाश्च सर्पा जातस्त्वया नघ विशोल्बणा महाभोगाः मात्रा शप्ताः परन्तप तत्र मनुस्त्वया तात न कर्तव्यः कथञ्चन. Last verse for you. दृष्टं पुरातनैह्येतत् Drishtam pura gatnam ह्येतत्. So you should end with ह्येतत्. Then the balance will be yajne. Huh? So you write over there ह्येतत्, then plus yajne. hetat nye Yajne. yatne Yajne. hetam yatne Uh-huh. So ह्येतत्. दृष्ट्वं पुरातनौ ह्येतत्. drishtam puratanam drit ह्येतत्. ह्येतत्. yetat Then balance. Yajne sarpa vinashanam. nyatne sarpa vinashanam Good. Ityuktva सृष्टिकृद्देवः ityuktva srishtikrut te tam Devaha. um So will go and you make Devaha. devaha Yeah. devaha Tam prasadya praja. There is Ditva. Tam prasadya prajapatim. tam prasadva prajapitim Okay. Last line. Pradad vishaharim vidyam.
तदाद्विषहरिं विद्वा Vidyam विद्वां Kashyapaya Mahatmane. कश्यपाय महात्मने दृष्टं पुरातनं Yajne Sarpa सर्पवान् नाशनम् Ityuktva इत्युक्त्वं सृष्टिकुददेवस्तं Devaha, not stam, Devaha. So you mark that. Yes, So has gone, and you have remember, to. yeah. Yeah. Hmm. Tvam Tam. prasada. So no. So tam you have to start in the second. Srishti. See, Okay. Ityuktva Srishti Krud Devaha. There is the pause. Then it starts. Tam prasadya prajapatim. Tvam prasada prajapita Patina P. patim Hmm. Hmm. pada dvishaharitam vidyam kashayapadyam mahatmane. Good. Good. See, like this only 4, 5 verses, when you will do, then only it will come, and you are reading very good. See, you are doing alphabet to alphabet, and you're not Mhm, knowing the word as such. So, mhm. doing this alphabet to alphabet will be, your eyes will get, what to say, used to seeing that. So, this is Yes, good. Excellent. Well done. Well done. thank you. Hari Om. Thank you, Heike. So, the destruction of the snakes in the sacrifice of Janamejaya has been told in the Purana. Seeing this, the divine creator of the universe propitiated Kashyapa and bestowed on the great man the knowledge of the neutralizing poison. Drishtam puratanaishetat yajne sarpa vinashanam ityuktva srishtikrit devaha tam prasadya prajapatim radad vishaharim vidyam radad vishaharim vidyam kashyapaya mahatmane. So 20th chapter is also over. Gitaji, you will join, right? At least few, 4, 5 verses. Next time, Varsaji. Sorry. next week, sure. Okay. Thank How much time we have? Oh, the time is up. Should we start and keep, or we'll stop there? We'll start and keep. We'll start. We'll start and keep. Okay. So now how many we have? 4 hands are there. No, then we will complete only. Why to pause it? 4 hands are there. 4 fours are 16. 2 verses are there. Okay, Lalita ma. What we'll do, all 4 verses we'll do together. Everybody will do 4, and we'll complete the chapter only if we are starting. Let us do. So Astika Parva is continuing. Now the description of ocean is coming. Chapter 21. Tato Rajanyavयुष्टायाम् ततो रजन्याविष्टायाम् प्रभातेऽभ्युदिते रवौ प्रभातेऽभ्युदिते रवौ तद्रुश्च विनता चैव शत्रूश्च विनता चैव भगिन्यौ तैप्तपोधन भगिन्यैतपोधन अमर्षिते सुसंरब्धे अमर्षिते सुसौरभे दास्ये कृतपणे तदा दास्ये कृतपणे तदा जग्मतुस्तुर्गन् द्रष्टुम् जग्मतुस्तुरगम् द्रष्टुम् उच्चैश्रवसमन्तिकात् उच्चैश्रवसमन्तिकात् ददृशा तेऽथ ते तत्र ददृशा ते तत्र समुद्रन्निधिमम्भसाम्
समुद्रनिधिमम्भसाम् My print is not over there. Ruhanta. Ruhanta. Let me now take a phone to take a picture. What is the alphabet out over there? Same here, Barsha ji. We can't see properly. Yeah, it's the same thing here as well. Yeah. Okay. I'm just enlarging and finding out that on my phone, if I will enlarge also, I can see the Rukara, but let me see the meaning there. Gruhantam Udaka Gadam Shubhamana Mahaswana. I think it's Mahantang, vast. But there is Rukara, right? Like Yeah. one Rukara is there, right? Yes. Rukara is seed. So Bruhantam, Bru, would it be Bru? Yeah, equivalent to vast. Yeah. Mm. The picture, you can enlarge it. I have enlarged it as much as possible. So Bru, we'll take it as Bru then. Okay. Bruhantam Udaka Gadham. गृहान्तमुदगार्धम् Shobhyamanam Mahaswanam. शोभ्यमानम् महास्वनम् Timingila Jhashakirnam. तिमिङ्गिलज्जशाकीर्णम् Makarairavratan tatha. मकरैरावृतम् तथा Satvaischa bahusahasraihi. सत्वैश्च बहुसाहस्रैः Nanarupai samavritam. नानारूपैः समावृतम् सौतिरुवाच ततो रजन्या व्युष्टायाम् प्रभाते व्युदिते रवौ कद्रूश्च विदता चैव भगिन्यौ तैस्तपोधन अमर्षिते सुसंरभे दास्ये कृतपर्णे तदा जग्मदुस्तुरगम् द्रष्टुम् उच्चैः श्रवणसमन्तिका तदृशा ते तत्र समुद्रनिधितमम्भसा बृहान्तमुदकागाधम् शोभ्यमानम् महास्वनम् तिमिङ्गिलज्जशाकीर्णम् मकरैरावृतम् तथा सद्वैश्च बहुसाहस्रैः नानारूपैः समावृतम् Thank you, Lalitama. O Rishi, Soti said, O Rishi, when the night was gone and the sun rose in the morning, the sisters Kadru and Vinata, having laid an wager of slavery and burning with jealousy, went to see the horse Uchraishrava. On their way, they saw a great ocean, vast and deep, agitated by wind, making a tremendous roar. It was full of whales, fishes large enough to swallow whales, makaras, tortoises, and creatures of various forms by thousands. Fishes large enough to swallow whales. So what is that description? Sautiruvacha tatorajanya vyushtayam prabhate bhyudite rabau kadruscha vinata chaiva भगिन्यौ तैतपोधन अमर्षिते सुसंरब्धे प्रास्ये कृतपणे तदा जग्मतुस्तुरगन् द्रष्टुम् उच्चैश्रवसमन्तिकात् ददृशा तेऽथ ते तत्र समुद्रनिधिमम्भसा
बृहान्तमुदकागाधं क्षोभ्यमानं महास्वनं तिमिङ्गिलझषाकीर्णं मकरैरावृतं तथा सत्त्वैश्च बहुसाहस्रैः नानारूपैः समावृतम्. Krishnaji, for next 4. All together 4. भीषणैर्विकृतैरन्यैः भीषणैर्विगृतैरन्यैः घोरैर्जलचरैस्तथा घोरैर्जलचरैस्तथा उग्रैर्नित्यमनाधृष्यम् उग्रैर्नित्यमनादृश्यम् कूर्मग्राहसमाकुलम् कूर्मग्राहसमाकुलम् आकरं सर्वरत्नानाम् आकरं सर्वरत्नानाम् आलयं वरुणस्य च आलयं वरुणस्य च नागानामालयं रम्यम् नागानामालयं रम्यम् उत्तमं सरितां पतिम् उत्तमं सरितां पतिम् पातालज्वलनावासम् पादालज्वलनावासम् असुराणां च बान्धवम् असुराणां च बान्धवम् भयङ्करं च सत्त्वानाम् भयङ्करं च सत्त्वानाम् पयसान्निधिमर्णवम् पयसां निधिमर्णवम् शुभं दिव्यममर्त्यानाम् दिव्य 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 शुभं दिव्यममर्त्यानाम् अमृतस्याकरं परम् अमृतस्याकरं परम् अप्रमेयमचिन्त्यं च अप्रमेयमचिन्त्यं च सुपुण्यजलमद्भुतम् सुपुण्यजलमद्भुतम् भीषणैर्विकृतैरन्यैः घोरैर्जलचरैस्तथा करेक्ट उग्रैर्नित्यमनादृश्यम् कूर्मग्राहसमाकुलम् आकरं सर्वरत्नानाम् आलयं वरुणस्य च नागानामालयं रम्यम् नागानामालयं रम्यम् उत्तमं सरितां पतिम् पादालज्वलनावासम् असुराणां च बान्धवम् भयङ्करं च सत्त्वानां पयसां निधिमर्णवम् शुभं दिव्यममर्त्यानाम् अमृतस्याकरं परम् अप्रमेयमचिन्त्यं च सुपुण्यजलमद्भुतम्. Thank you, Radha Krishnanji. It was inaccessible by any creatures on account of the presence of terrible, monster-shaped, dark and fierce aquatic animals. It was full of crocodiles and tortoises. It abounded with all kinds of gems. It was the home of Varuna, the beautiful and excellent abode of the Nagas. It was the lord of all rivers. It was the abode of subterranean fire, the friend of the Asuras, the terror of all creatures, the great reservoir of waters having no deterioration. It was holy. It was beneficial to the celestials. It was great mine of ambrosia. It was infinite, inconceivable, sacred, and highly wonderful. भीषणैर्विकृतैरन्यैः घोरैर्जलचरैस्तथा उग्रैर्नित्यमनाधृष्यम् कूर्मग्राहसमाकुलम् आकरं सर्वरत्नानाम् आलयं वरुणस्य च
नागानामालयं रम्यम् उत्तमं सरितां पतिं पातालज्वलनावासम् असुराणां च बान्धवं भयङ्करं च सत्त्वानां वयसान्निधिमर्णवम् शुभं दिव्यममर्त्यानाम् अमृतस्याकरं परम् अप्रमेयमचिन्त्यं च सुपुण्यजलमद्भुतम्. Padmaji, next 4. घोरञ्जलचरारावरौद्रं भैरवनिस्वनम् घोरञ्जलचराराव रौद्रं भैरवनिस्वनम् गम्भीरावर्तकलिलम् गम्भीरावर्तकलिलम् सर्वभूतभयङ्करम् सर्वभूतभयङ्करम् वेलादोलानिलचलम् वेलादोलानिलचलम् क्षोभोद्वेगसमुच्छ्रितम् शोभोद्वेगसमुच्छ्रितम् वीचिहस्तैः प्रचलितैः वीचिहस्तैः प्रचलितैः नृत्यन्तमिव सर्वतः नृत्यन्तमिव सर्वतः चन्द्रवृद्धिक्षयवशात् एण्डिङ्ग् चन्द्रवृद्धिक्षयवशाद् वशात् एण्डिङ्ग् चन्द्रवृद्धिक्षयवशात् उद्वृत्तोर्मि समाकुलम् उद्वृत्तोर्मिसमाकुलम् उद्वृत्तोर्मि urmi is the wave. Okay, so rise of the wave. पाञ्चजन्यस्य जननम् पाञ्चजन्यस्य जननम् रत्नाकरमनुत्तमम् रत्नाकरमनुत्तमम् गां विन्दता भगवता गांविन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा गोविन्देनामितौजसा वराहरूपिणा चान्तः वराहरूपिणा चान्तः क्षोभितजलाविलम् विक्षोभितजलाविलम् घोरञ्जलचरारावरौद्रं भैरवनिस्वनं गम्भीरावर्तकलिलं सर्वभूतभयङ्करं वेलादोलानिलचलं क्षोभोद्वेगसमुच्छ्रितं वीचिहस्तैः प्रचलितैः नृत्यन्तमिव सर्वतः चन्द्रविद्धिक्षयवशात् उद्वृत्तोर्मिसमाकुलम् पाञ्चजन्यस्य जननम् रत्नाकरमनुत्तमम् गांविन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा वराहरूपिणा चान्तः शान्तः रेखा has gone, no? शान्तः वराहरूपिणा चान्तः विक्षोभितजलाविलम्. Thank you, Padmaji. Okay, it was fearful with terrible roars of aquatic creatures, tremendously roaring and full of deep whirlpools. It was an object of terror to all creatures. Moved by winds, heaving high with agitation and disturbance, it seemed to dance everywhere with uplifted hands represented by its waves. It was full of heaving billows caused by the changes of the moon. It was the parent of the great conch of Krishna, Panchajanya. It was the great mine of gems. It was in days of yore disturbed by the greatly powerful Lord Govinda when he assumed the form for boar for raising the earth. Ghoranjalachararavarudram bhairavanisvanam gambhiravartakalilam sarvabhuta bhayankaram
एलादोलानिलचलं क्षोभोद्वेगसमुच्छ्रितं वीचिहस्तैः प्रचलितैः वृत्यन्तमिव सर्वतः चन्द्रवृद्धिक्षयवशात् उद्वृत्तोर्मि समाकुलम् पाञ्चजन्यस्य जननं रत्नाकरमनुत्तमम् गां विन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा वराहरूपिणा चान्तः विक्षोभितजलाविलम्. Next 4 and plus 2. Lakshmi ji, we can do and finish it off. ब्रह्मर्षिणा व्रतवता ब्रह्मर्षिणा व्रतवता षाणां शतमत्रिणा वर्षाणां शतमत्रिणा अनासादितगाधञ्च अनासादितगाधञ्च पातालतलमव्ययम् पातालतलमव्ययम् अध्यात्मयोगनिद्राञ्च अध्यात्मयोगनिद्राञ्च पद्मनाभस्य सेवतः पद्मनाभस्य सेवतः युगादिकालशयनम् युगादिकालशयनम् विष्णोरमिततेजसः विष्णोरमिततेजसः वज्रपातनसन्त्रस्तम् no, वज्रपात no, 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 no. We cannot. It's santrasta and then mainaka is the word. Vajrapatana santrasta mainakasya वज्रपातनसन्त्रस्तमैनाकस्याभयप्रदम् बिम्बाहवार्दितानाञ्च बिम्बाहवादितानाञ्च असुराणां परायणम् असुराणां परायणम् बडवामुखदीप्ताग्नेः बडवामुखदीप्ताग्नेः तोयहव्यप्रदं शिवम् तोयहव्यप्रदं शिवम् अगाधपारं विस्तीर्णम् अगाधपारं विस्तीर्णम् अप्रमेयं सरित्पतिम् अप्रमेयं सरित्पतिम् महानदीभिर्बह्वीभिः महानदीभिर्बह्वीभिः स्पर्धयेव सहस्रशः स्पर्धयेव सहस्रशः अभिसार्यमाणमनिशम् अभिसार्यमाणमनिशम् ददृशा ते महार्णवम् ददृशा ते महार्णवम् आपूर्यमाणमत्यर्थम् आपूर्यमाणमत्यर्थम् नृत्यमानमिवोर्मिभिः नृत्यमानमिवोर्मिभिः गम्भीरं तिमिमकरोग्रसङ्कुलन्तम् गम्भीरन्तिमिमकरोग्रसङ्कुलन्तम् जलचररावरौद्रनादैः गर्जन्त जलचररावरौद्रनादैः तीर्णं ददृशतुरम्बरप्रकाशम् विस्तीर्णं विस्तीर्णं ददृशतुरम्बरप्रकाशम् एगाधन्निधिमुरुमम्भसामनन्तम् ते गाधन्निधिमुरुमम्बसामनन्तम् ब्रह्मर्षिणा व्रतवता वर्षाणां शतमत्रिणा अनासादितगाधञ्च पातालतलमव्ययम् अध्यात्मयोगनिद्राञ्च पद्मनाभस्य सेवतः युगादिकालशयनम् विष्णोरमिततेजसः व्रजपातनसन्त्रस्तमैनाकस्याभयप्रदम् बिम्बाहवार्दितानाञ्च असुराणां परायणम् बडवामुखदीप्ताग्नेः तोयहव्यप्रदं शिवम् अगाधपारं विस्तीर्णम्
अप्रमेयं सरित्पतिं महानदीभिर्बह्वीभिः स्पर्धयेव सहस्रशः अभिसार्यमाणमनिशं ददृशा ते महार्णवम् आपूर्यमाणमत्यर्थं नृत्यमानम् इवोर्मिभिः गम्भीरन्तिमिमकरोग्रसङ्कुलन्तं गर्जन्त जलचररावरौद्रनादैः विस्तीर्णन्ददृशतुरम्बरप्रकाशम् निधिमुरमम्भः सामनन्तम् No, te gatham. ओ ते गाधन्निधिमुरुमम्भसामनन्तम् Thank you, Lakshmi ji. The rishi, Atri, of great austerity, could not fathom its bottom, lower than the nether regions, though he tried to do it for 100 years. It became the bed of lotus-naveled Vishnu when at the end of every yuga, the immeasurably powerful deity fell asleep in spiritual meditation. It was the asylum in which the hill Mainaka took under the fear of the falling thunderbolt. It was the retreat for asuras overcome by celestials in the fearful battle. It was the ghee in the shape of its waters in the sacrificial fire that issued forth from the mouth of Vadava. It was without limits, fathomless, vast, immeasurable, and the Lord of rivers. They saw that the thousands of great rivers were rushing into it with great pride, like rivals of its love. They saw that it was full, always dancing in its waves. They saw that it was deep and resounded with terrible uproar of makaras, timis, and other aquatic creatures. They saw it was vast, unlimited as space, unfathomable, infinite, and the great reservoir of waters. Brahmarshina pratavata varshanam shatamatrina anasaditagadhancha patalatalamavvyayam adhyatmayoganidrancha padmanabhasya sevatah yugadikalashayanam विष्णोरमिततेजसः वज्रपातनसन्त्रस्तमैनाकस्याभयप्रदम् बिम्बाहवार्दितानाञ्च असुराणां परायणम् वडवामुखदीप्ताग्नेः तोयहव्यप्रदं शिवम् अगाधपारं विस्तीर्णम् अप्रमेयं सरित्पतिम् महानदीभिर्बह्वीभिः स्पर्धयेव सहस्रशः अभिसार्यमाणमनिशम् ददृशा ते महार्णवम् आपूर्यमाणमत्यर्थम् नृत्यमानमिवोर्मिभिः गम्भीरन्तिमिमकरोग्रसङ्कुलन्तम् गर्जन्त जलचररावरौद्रनादैः विस्तीर्णम् ददृशतुरम्बरप्रकाशम् ते गाधन्निधिमुरुमम्भसामनन्तम् ॐ तत्सत्. With his great kripa, 3 chapters today. Wow, we've gone about extra half an hour. One day we had planned, remember, we might increase half an hour ascent time, and then see all of us are ready to sit to listen like this. Thanks to Padma, you said we'll start and keep, and if I no start and keep, then better complete. Good. We are inching slowly but steadily. And now we will see next what happens. The description of the ocean will still continue further, and we take it up in the next session. Let's go for the closing prayers. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Shri Krishnarpanamastu. Hari Om, everyone. Thank you for joining. Let's meet next week. Hari Om. हरि ओम वर्षा जी हरि ओम.
Hari Om, Thank Vishnu. you. Thank you. Thank Thank you, you. Vishnu. Thank you, Sue. Very well. That no, in 15th shloka, Oh, this chapter. Vajrapatana santrasta mainakasya bhayapradam. Is it okay? Yes, correct. Correct. Okay. Okay. Is this ocean north part of India or south? Because Mainaka will also come when Hanuman tried to jump to Lanka, right? He will So appear. So, what was your question there? Is this ocean is north part of India or south part of India? North part of India, no ocean is there, no? All oceans are Yeah. south part of India only. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Hari Thank you, Om, Usha ji. everyone. Hari Thank you. Om. Hari Om. Hari Om.